салом мухлисони телевизиони салом. Инак барномаи дер интизори шумо қанд дадазам бо ҳамроҳи шумоён Нозим Юсуфзод. Дер боз интизораш будед. ҳавои бинед, ҳавои хуҷанд чӣ хеле имрӯзам зебо. Барномаро оғоз мекунем. Рафтем ҳамроҳ. инак барномаро идома медиҳем. Рафтем. Кани бинем чи дар ин ҷо дар нишастгоҳ як одам нишастам. Салом алейкум. мо барномаи телевизиони Салом, барномаи Қанда Дазам шуморо ташвиш медиҳем. Шумо агар розӣ бошед агар иштирок кунед. Хуб, майлаш, мо розими шумо? майлаш. барномаи Қанда Дазам шинос мешумо? Албатта. ҳозир ман ба шумо шарт медиҳам. Агар шарт иҷро шавад, мо ба шумо тӯҳфаи пулӣ медиҳем. Майлаш. шарти ман ҳамин ки якта хотдог метиҳам дар мобайни ҳозир мегӯем як не рав 2 дақиқа агар ҳамун хотдогро хӯред, лекин хотдог як 200-250 грамм ба фикрам. Агар хотдогро хӯред 10 сомон медиҳам. Розими шумо? Не. чӯа 20 сомон медиҳам. якта хотдог мобайни 2 дақиқа агар хӯред 20 сомон медиҳам. Бо камтар вайнам нед. чанд пул тиҳам ки ҳамин хотдог мобайни 2 дақиқа агар гуфтамонам агар хӯрида натонед пулатонро намегиред. агар хӯрид Қанд Дазам аз барномаи Қанд Дазам шумо тӯҳфа малаш 30 сомон медиҳем. Бата. Сау. ё пеши дига касорамами 30 сомон. чилне 50 сомон метиҳам. розими шумо? Ман розӣ, майла. розими шумо? хотдог мегирем 50 сомон шартамо. ҳамин хотдог агар ҳамаш хӯред 50 сомон аз они шумо. агар хӯрида натонед агар 50 сомон намегиред. маромад мани хотдоги аз они шумо ба шумо иштиётам. ман гуфтам 200-250 грамм аст. амала ин хотдог бинам ман бовар кунед то ҳамин дараҷа хотдог ин хеле калон хотдог аатон бачаҳо. бала 2 дақиқа не 3 дақиқа метиҳам. агар ҳамин хотдог хӯред 60 сомон медиҳам. 60 сомон. Не, ин сахт. 60 сомон медиҳам ба шумо. чӣ хел розӣ немешумо? Не, ко. гуфти шумо 100 сомон розиме? 100 сомон медиҳам мобайни 3 дақиқа ҳамин хотдока. ин аллака шартро вайрон кунед. ин намешад. ин шартна аллака ҳардамо шарт мондем. хотдог гуфтам мана хотдока додем. мана вақт 2 минут не 2 дақиқа не 3 дақиқа додам. 60 сомон не 100 сомон метиҳам. Майла. шумо шарта вайрон накунед. номатон чӣ? Лутфулло. лутфулло ҷон куҷо мехонед? Донишгоҳи давлати Хуҷанд. чандум кур? дуюм кур. лутфулло ҷон ҳамин хотдока мехӯред як 2-3 рӯз ҳеҷ хӯрок намехӯред. ҳам кисатомо пул мемонад, ҳам абедпули хӯроки ҳамаш абедпули ҳамаш мемонад кисатонба. рафтеми мана дақиқа мебинед дар мобайни 3 дақиқа. Камтар дер кардед. Ма зер чунки ҳозир абед кардем де. Камтар ба вақт меондед. барои ҳамун 100 сомон пул кор кардан лутфуллоҷон осон не? Шуд майла. бала 2 дақиқа не 3 дақиқа метиҳам. ҳамаша хӯред 100 сомон аз они шумо. лутфуллоҷон 1 2 3 рафтем. дастгирӣ мекунем. ҳамкурсатон нести ҳаме? шумо ихе хӯрдан геди ин намебурид. 100 сомон осон небуридан. лутфуллоҷон калон. тез лутфуллоҷон. тез лутфуллоҷон наход мардак ҳамихе хӯрад. ана ин дига гап. лутфуллоҷон 30 сония бурафт. ҳаракат кунед. ҳаракат. ҳаракат лутфуллоҷон. лутфуллоҷон ҳаракат. натарсида.
حالا این دیگه گپ من قریبی نیمش آمده دکتر جان خنده بعدی برنامه خنده دکتر جان یک دقیقه گذشت با 2 دقیقه است تیز عرضی کاوه یا یگان آب خودتون رفته همون نوگی سکسوانی اگر برید میخورید خنده بعد دکتر جان 1 دقیقه و 20 ثانیه نصفش ادا نصفش تمام خواب بکن خندتان میزنید از دکتر جان 1.5 دقیقه با 1.5 دقیقه از اینه بینید که من نیمش تمام باور کنید همیشه خوراکی شامی نمیخورید با همین 1 2 یا 3 روز میگردید دکتر جان بعد از این کمتر خودو کوان بوده است با 1 دقیقه میدیم 2 دقیقه تمام با 2 دقیقه دیگر است باور کنید هیسا آمده است همکورستان نیستی همه که همکورستان باشن یا یادم دیم دکتر جان نیمش تمام گپ نیست نیستش تمام دکتر جان 2.5 دقیقه با 1.5 دقیقه است چخیر بمزنی؟ آش شود بعد خنده میکنید بعد دکتر جان قریبی 3 دقیقه چیکار کنیم 5 دقیقه راه میکنیم می خیلی خودو کم خودو بوده است 3 دقیقه شد 1 دقیقه کمک ماندگی دکتر جان حرکت کنید 1 دقیقه ما نه دکتر جان این بولش که اگر هم که یک مجه خورن کمک اچه میشه 3.5 دقیقه قریب 1 خودو برا بالا 5 دقیقه میکنیم 4 دقیقه شد قریب 5 دقیقه مالش 5 دقیقه من برای شما لیکن 5 دقیقه بیرون نمیبرد چون که شرطی برنامه ما از 5 دقیقه زیاد نیست دکتر جان قریب تمام قریب تمام دکتر جان آفرین دستگیری میکنیم دستگیری 4 دقیقه شد 1 دقیقه هم تو همشو میخوریدم اینه دکتر جان آشود خودو کم لیکی خودو بود از اکو حیاتم بدیدم چو ادامه نگذشت اسمی 4.5 دقیقه 4.5 دقیقه قریب 1 خودو که خوردن چیکار کنیم قندشون نزدن ها دکتر جان خیلی شما از عهده شرط نبر آمدید با کمک باشم خورید اگر میبردید باور کنید گبزنان شرط ما 3 دقیقه بود من 1 نه 2 دقیقه برای شما دادم یکی شما اشر نبر آمدید شما قندتان نزدید سلامت باشید دکتر جان